video, no? Okay. So, in your additional example, guys, kaning na-post na ko, the one that I posted in our Facebook group, this is very important because again, this will be our assessment, or this will be your assessment, or covers your assessment katong performance task that will cover 50% of your grade for the fundamentals of accounting for how do you call this one? For your midterm grade, all right? So, naa mo sa picture, just take a look at the picture. So, inani ang mahitabo. Okay? So, akong mga questions, guys. So, naa din mga given, no? Nya, kaning sa ubos, mao ni siya ang katungkuan. So, naasad ko ingon ani, no? Nga ibutang dito sa inyo ang assessment. Naara siya diri. Okay? Inani ra siya og porma pod ang inyo nga assessment dito, performance task. Now, ako nang i-post in a certain period of time and then humanon sa ninyo after that time. Okay? Mag-post ra ko in advance po. Alright? So, ang mahitabo is in ani siya. So, there will be a table. Okay? So, naana siya yung table diha. And then, what you're going to do is, for example, kanang sa row, okay? Kung may yung row, guys, pababag ha. And then, ang column kay pabarog. Okay? So, September 2, kanang nasa table nga row. Okay? So, sa ubos ana, or ang una din ang account, diba, na cash. So, sa ubos ana sa cash, magbutang ko ana og number. Sa kanang row sa September 7 pa ta, nya, for example, po sa supplies, naa po diha row, okay? So, sa September 2 gihapon, and then, mana ako sa furniture, number 3 na nga question, niya si machineries, okay? Machineries kay si kuha na siya, si number 4 na question. So, inani ang mugawas dito sa inyong kuhan. But naa siya sa table, guys, ha? Naa siya sa row, okay? So, nagsunod siya ba? Si 1, 2, 3, 4, si merchandise, so ano ko gibutangan og number. Now, ang inyong answer, your answer, imo rang i-type imong answer. Okay? Numbers with comma, walay peso sign. Unya, if negative gani, open, close parentheses. Now, if ang akong gi-question sa number 1 is ang sa number 1 sa September 2 nga transactions, number 1 si cash, pila ang dapat ninyo i-answer dito sa inyong assessment? Walay nakasuwat. So, if walay nakasuwat, unsa ibutang? Kailangan man ka mo answer, Angel. Unsa may equivalent ni wala sa math? Sige. Unsa may equivalent ni wala sa word nga wala sa math? Unsa may equivalent nga number ni wala sa math? That is the number 0. Alright? Alright, 0. So, what you're going to do is, kana gani nga part, guys, is wala gani na si answer. Supposedly, wala na value diha nga ibutang. Pampalipat ra na nako. So, what you're going to do is, you're going to add 0 on that space. Nakuha? Dili O ha. Kung O inyong i-answer, that's wrong. Dapat gani, 0. Alright? So, dapat 0 nga number. Okay? So, yeah, that is how you're going to answer it. Okay? Now, for the number 3, furniture, what is the answer? Number 3, furniture. September 2. What's the answer? 0. So again, you're going to answer it with 0. How about number 4, machineries? That is, how much? Alright, 200,000. Now you're getting it. So inanaon na siya ninyo pag-answer, guys. Alright? So, ang kana siyang table, tanan nakabutang di is mga blank ra na siya. Unya na number. So, kung unsay number nga nasa question, mao na ang inyo nga i-answer pod. Kung kahibaw mo unsay answer. Okay? So, that is why it's very important also that you're going to make a table. Okay? So, inanaon ra gid siya pag-answer. Now, try to locate at September 20. Okay? So, ang September 20, guys, kabantay mo, purchase merchandise worth of 10,000. Okay? And paid 2,000 in cash. And then the balance on account. So, ang purchase, iya ko nung di-purchase is merchandise nga worth 10,000.
So if kabantay ka sa September 20 na ay 10,000 nga merchandise. Nya paid cash 2,000 pero 2,000 lang ang iyang gibayad in cash. So that is why kung kabantay ka under the rate negative siya 2,000 because nakuhaan man imong cash gibayad nimo for your merchandise. Okay? You follow? Now, nganong na ay 8,000 sa accounts payable? Nganong na ay 8,000? Wala man dimension sa transaction nga na ay 8,000 diha. Ngano ka ha? Anybody who can answer? Alright. So, mao ang iyaha nga kuwang. So, it's more on analysis, guys. Okay? Sentido komon. Nganong sa account man gibutang Angel? Why is it that it is being put under the accounts payable man? Okay? Okay, bayaran Albert. Okay, thank you. And thank you, Angel. Ingon si Angel, account man ang nakabutang. Balance on account. Okay? So that is why, ingon si Angel, account is 8,000. Okay? So, nganong positive man, Angel? Nganong dili man positive? Nganong dili man negative? Okay? Okay, bayaranan pa. Okay, wala siya minus. So, inanaon ra ninyo siya pag-answer, guys. Ha? Naaray number kada boxes. Now, for September 25, for example, guys, tanawon ninyo diha sa inyong table, katong sa Facebook na to nag-post na ko. Pay the whole amount of the furniture due. Okay? Walay number nga gibutang if kabantay ka, di ba? Walay number. But what you're going to do is adto sad nimo tan-awon sa furniture. Asa kadapita nga naa kay transaction sa furniture. Asa kadapita nga naa kay utang sa furniture. Okay? If you will try to look at September 11, na nakabutang niya purchase furniture amounting to 10,000 and issued a promissory note. So that would make it na kana siyang 10,000 is kuan siya for promissory note or nag-promissory note lang ka, that is notes payable. Sa September 11, yan ipalit ka og furniture or nag-invest ka og nagkuan ka, nag-purchase ka og furniture. Alright? So, ang nahitabo pud pag September pag September 15 is nibayad ka sa furniture on the amount due on the furniture. So that is why pag September 15 nibayad kag 5,000 kaya namin diri nibayad kag 5,000 on the amount due. Ang amount nimo nga due nimo sa imong notes, sa imong notes payable nga furniture is 10,000 man. So, ang nahabili na lang nimo nga bayron niya sa 10,000 is 5,000. That is why pag September 25 bisag wala pay amount diri nga gibutang, automatically common sense nga ang kulang na lang no from 10,000 nabayarag 5,000, so ang kulang na lang is 5,000. Alright? So nganong negative? Because kailangan nimo siya nga kailangan nimo siya i-minus, no? So minusan. So if kabantay ka diri sa notes payable, 0 na siya kay gibayaran na nimo, no? Furniture, no? So the whole amount of the furniture due. Okay, unsay iyang balance na lang niya sa furniture. Alright?